सुस्वागतम समस्त को आज पुणी थे सेकेंड पार्ट आम आलोचना करवा कारक विभक्तिर आम प्रथम भिडियो रे कारक कौन एवं केते प्रकार ता संपर्क में आलोचना करथिले कारक संपर्क में एवं केउं कारक रे को विभक्तिर केमति प्रयोग हुए से संपर्क में मध्य आलोचना करवा आम कारक संपर्क में आलोचना करथिले आज देखिबा केतेक अणकारक पद मध्य अछि अणकारक पद कौन जहाँ कारक नुहे से संपर्क देखियाटे अणकारक पद को आम दुई भाग भेद कर गोटे है संबोध पद आ गोटे है संबोधन पद। संबोध पद कौन ना वाक्य रे जो पदर क्रियापद सहित अन्वय न थाई अन्य कौन पद सहित अन्वय थाए ताकू संबोध पद कहुए जमीक प्रत्यक्ष संबोध न थाए बोली से कारक नुहे तेणु परोक्ष संबोध ताहा आम संबोध पद बोली कहवा षष्ठी व्यक्तिटा जमीक आम जब देखा समस्ते पांडित्य जानती एठे क्रियापद हूँ जानती किए जानती बोली प्रश्न कले उत्तर हेब समस्ते यही समस्ते हेउची कर्ता कारक तो कौन जानती बोली पचारे उत्तर हेब पांडित्य जानती यही पांडित्य हेउची कर्म कारक अवशिष्ट तांकर पदटी जानती क्रियापद सहित अन्वय होना किंतु यही तांकर पदटी केवल पांडित्य पद सहित अन्वित तेणु एठारे तांकर हेउची एक संबोध पद तेणु संबोध पदरे संबोध षष्ठी हम संबोध पदर कौन कारक हुए ना साधारणतः संबोध पदर परवर्ती विशेष पद सहित अन्वय थाए तापर द्वितीय अणकारक पदटा हूँ संबोधन पद। संबोधन पद कौन ना जहाँ को संबोधन करी किछि कुहा जाए ताहा संबोधन पद यही संबोधन पदर वाक्यर क्रियापद सहित संपर्क नथियारु ताहा कारक पद मध्य अंतर्भुक्त न होई एक अणकारक पद भावे आमे ताको व्यवहार करूँ जमती उदाहरण स्वरूप बालके मोर बोल कर एठारे कर क्रियार कर्ता होउछि मोर किंतु बालक मान संबोधन करी कुहा जाइछि तेणु बालक एठारे अणकारक संबोधन पद। संबोधन पद पूर्वरे बा परे रे आरे लो आलो ई प्रकार व्यवहार होता है केते गुडे अव्यय पद लगी थाए जमीक रे आत्मन हे प्रभु गो ललिते यपरी विभिन्न प्रकार संबोधन पदर व्यवहार करा जाए। आसन देखिबा विभक्ति संपर्क विभक्ति कहले कौन एवं विभक्ति कोठी केमती व्यवहार होता है कारक रे संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति अर्थात जहा द्वारा संख्या और कारकर प्रतीति जन्मे ताकू विभक्ति कह जाए। अन्य अर्थ में बुझिले वाक्य पदगुड़ी को विभक्त करिवारे जो वर्ण बा वर्ण समष्टि साहाय्य करती सेगुड़ी को विभक्ति कह जाए। ये विभक्ति हूँ 7 प्रकार जहाँकि प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी जदिओ 7टी विभक्ति परंतु 6टी कारक प्रत्येक विभक्तिर 2टा भेद रही गोटे हूँ एक वचन गोटे हूँ द्विवचन बहुवचन एक वचन बहुवचन ओडिया रे द्विवचन ना जमीक आम देखिए प्रथम विभक्तिर चिन्ह एक वचन रे साधारणतः आम संस्कृत देखू टीटाए दुईटी टीटाए परंतु एटे नाही अंता संपर्क में परवर्ती मुहूर्त कहबी तार बहुवचन हूँ ए मान माने गुड़िक गुड़ाक द्वितीय भितर कुं कुं किं कि ठाकु ते ठिकी ठक ठिकु एटा हूँ द्वितीय एक वचन बहुवचन हूँ कु मानकु मानक ठाकु तृतीय एक वचन हूँ रे ए रे द्वारा देई देही देहे कर्तुक एमतिया हूँ तृतीय एक वचन बहुवचन हम मानक द्वारा मानक कर्तुक मानक देही मानक देई मानक देही चतुर्थी रे जदि देखिबा कुं कुं कि निमित्त निमंते लागि सकाशे पाई ये हूँ चतुर्थी एक वचन बहुवचन देखिया मानकु पंचमी रे होची उ उहु तहु ठौ ठू ठू रु ठारू अपेक्षा एटा होची एक वचन पंचमी एक वचन चिन्ह बहुवचन होची मानकरु मानक ठारू मानक ठू मानक ठौ षष्ठी रे होची रंग रिंग कं करं करी मानक मानकर सप्तमी रो चिन्ह होची रे ठारे ठी ठी ठाई ठेई तही ए एमती एक वचन बहुवचन हो मानकरे मानक ठारे मानक ठाई मानक ठी मानक ठी एठी आमे देखुथिले जे प्रथम भितर चिन्ह कौन सी रूपर माने आमे देई नाहंती अर्थात विभक्ति जदि देखिबा कौन सी रूपर अर्थात विभक्ति संकेतर उल्लेख नाही तेबे स्थल विशेष रे संस्कृत नियम अनुसार प्रथम भितर चिन्ह होउची कौन ना टी टाए दुईटी गुड़ाक माने प्रथम भितर चिन्ह देखिबा द्वितीय भितर चिन्ह जदि कहबा कुं को दुहि को मानकु तृतीय रे द्वारा दुहि को द्वारा मानक द्वारा चतुर्थ कुं को दुहि को मानकु पाई निमंते पंचमी रोज रू ठारू दुहि ठारू मानक ठारू षष्ठी रंकर दुहिंकर मानकर सप्तमी रोज रे ठार दुहि ठार मानक ठारे तो कहवा कथा सर्ट फर्म आम मन रखा टिकुरे कुरुरे कहू
टी हूँ टीटा दुईटी गुड़ाक जमी कहे टिकु रेकु रूरे सबू विभक्तिर प्रथम डाक नहीं आम कर देखा प्रथमा विभक्ति एक वचन सम्मान अर्थ ए मध्य जोग करा जमी पंडिते मास्टरे मिश्रे इत्यादि को आम सम्मानार्थ ए जोग कर द्वितीय कि जमती कि आम इकारांत दीर्घकारांत शब्द लगे परी तार परीकी द्वितीय प्रयोग हुए प्राणी प्राणीकी प्राणीकी द्वितीय भितर ते मध्य प्रयोग हुए केवल प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष एक वचन रे जमती मो सीटा द्वितीय लगे मते तोर तोते जदि प्राचीन ओडिया साहित्य को जी भारी प्राचीन ओडिया साहित्य द्वितीय बहुवचन तन तीर व्यवहार परिदृष्ट हुए जमती आंभंत आंभ मानकु तुम्हंत तुम मानकु राजांत राजा मानकु सबुंती समस्त एमतिया द्वितीय तृतीय और सप्तमी विभक्ति थिबा ए साधारणतः पदर भाषा रूपे मध्य व्यवहार हुए से भली भाव पंचमी रे तहु व्यवहार हुए सप्तमी रे तहि मध्य पद्य भाषा रूपे व्यवहार हुए षष्ठी विभक्तिर जदि रिंग करी केवल सर्वनाम व्यवहार होती जमीक मोर मोहरी तोह तोहरी काहा काहारी आम आमरी तुम तुमरी ता तांकरी एमती भी व्यवहार हुए द्वितीय और तृतीय विभक्तिर आकार में कौन प्रभेद ना केवल अर्थगत प्रभेद परिलक्षित हुए तत्पर देखा एतद व्यतीत प्रति बिना व्यतीत छड़ा सह सहित सहकारे जगु ये सब गोटे गोटे हूँ कौन ना एगुड़ी को परसर्ग विभक्ति कहुए परसर्ग विभक्ति ए शब्द मान व्यवहार द्वारा कर्तुक प्रभृति विभक्ति सूचक अनुरूप हुए एमान को पदान्वय अव्यय कहुए सेपर जब देखा केतक सर्वनाम विभक्ति युक्त हेले सर्वनाम आकृतिर परिवर्तन होता है मु तार आकृतिर परिवर्तन हेले मते मो द्वारा मो ठारू मोर एमतिया जेते सबू सर्वनाम परिवर्तन हुए बहुवचन जब देखा तुमे तुम तुम्भे तुम्भ आमे आम एमतिया जिते सब परिवर्तन ये सर्वनाम एपरी परिवर्तित आकृति को तिर्यक आकृति कहुए ये थिला विभिन्न विभक्ति प्रयोग होता पदगुड़िक संपर्क में आसन देखा विभक्तिर प्रयोग विभक्तिर व्यवहार जो कारक रही से कारक विभक्तिर व्यवहार कौन साधारणतः विभक्ति हूँ कारक और संबोध पदर चिन्ह जेपरी कर्ता कारक प्रथमा द्वितीय प्रथमा कर्मकारक द्वितीय करण तृतीय संप्रदान चतुर्थी जोड़ा को आम ओडिया रे कहवा निमित्त विभक्ति निमित्त कारक तो पंचमी उपादान षष्ठी संबंध एवं अधिकरण सप्तमी स्थल विशेष कारकर चिन्ह रूपे विभक्ति न थाए जमी सूर्य रथ टाणुची एठारे सूर्य हूँ कर्ता कारक रथ हूँ कर्मकारक एथरे किंतु प्रथम द्वितीय चिन्ह ना आउ केतक कौन हुए ना कारक क्रिया सहित अन्वय आवश्यक करे जदि कौन कारक ताहार क्रियापद न मिले तेबे ताहा निजर विभक्ति द्वारा अन्य क्रियापद सहित युक्त होता है फलस्वरूप बाकी अलग अर्थ बाहर अवकाशटे मिलता है तेणु आम एठे देखा विभिन्न प्रकार जो विभक्ति केमती आम कारक व्यवहार करूँ प्रथम देखिए प्रथम विभक्ति केमती व्यवहार हुए ना संबोधन प्रथमा कौन संबोधन रे प्रथमा विभक्ति होता है जहाँ संबोधन कराए ताठर प्रथमा सेपर देखा क्रियापद न थाई केवल पदार्थ बा व्यक्ति को निर्देश करने प्रथम विभक्ति प्रयोग हुए जमी राम देवता गछ एगुड़िकर कौन विभक्ति ना तेणु से प्रथम विभक्ति जी जदि परवर्ती देखा संख्यावाचक शब्द प्रयोग में प्रथम विभक्ति हुए जमी लवकुश दुहे जाँला भाई दुहे दुई जन को बुझाऊँगी तेणु ये लवकुश ठार प्रथम विभक्ति होती अव्ययोगे प्रथम विभक्ति हुए जमी दशरथ नाम जड़े राजा थे तेणु नाम हूँ एक अव्यय पद तेणु दशरथ ठार प्रथम विभक्ति हे कर्मवाच्यर वाक्य ठारे वाक्य कर्मर प्रथम विभक्ति हुए कारण आम जानते जी प्रधान कर्म प्रधान बोली कर्मवाच्य कर्ता प्रधान बोली कर्तुवाच्य तेणु कर्तुवाच्य कर्ता ठार प्रथम होता बेले कर्मवाच्य कर्म ठारे प्रथम विभक्ति हुए तापर देखा द्वितीय विभक्ति कौन ना द्वितीय विभक्ति धिक शब्द जोगे द्वितीय हुए जहाँ धिकार कराए मो पारिलापण को पारिलापण को धिकार कराए तेणु ताठार द्वितीय है संजोग व्याप्ति अर्थ में मार्ग कालवाचक अर्थ में द्वितीय हुए जमीक सप्ताहव्यापी आंदोलन है परंतु फरक पड़ला ना तेणु केते दिन धरी ना 7 दिन व्यापी तेणु यही क्षेत्र में संजोग व्याप्ति अर्थ में द्वितीय हो उपयुक्त अर्थ में द्वितीय हुए बिरी की चाउल चूड़ा को दही जी जहाँ सहित उपयुक्त चूड़ा को एठारे द्वितीय कौन ना उपयुक्त अर्थ में द्वितीय होती से मूल्य अर्थ में द्वितीय हुए
ମୁଁ ପାଞ୍ଚ କ'ଣ ପିଆଜ କିଲୋକୁ 20 ଟଙ୍କା କିଲୋକୁ ଏଠେ ବିନିମୟ ବା ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ସେପରି ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଏ, ଯେମିତି ମୋ କର୍ମକୁ ଏହା ଫଳିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ କର୍ମକୁ ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିପ୍ସା, ବିପ୍ସା କହିଲେ ଦୁଇଥର, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୁଇଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ଯେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ କହିଲା ବେଳେ କହୁଛି ପ୍ରତିଦିନ, ମାସକୁ ମାସ, ହଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ବେଳକୁ ବେଳ, ଦଳକୁ ଦଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିପ୍ସା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ଦୂର ଓ ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଏ। ଆମ ଗାଁକୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୂର ବା ନିକଟ, ତେଣୁ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ନା ଦୂର ଆଉ ନିକଟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବୋଲି, ଅବୟ ଦୁଇଟି ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବୋଲି। ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥଳେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ମାନେ କର୍ତ୍ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯେମିତି ତୁମ୍ଭକୁ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେବ, ଏଠି କର୍ମବାଚ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମଠାରେ କ'ଣ ହେବା କଥା ନା ପ୍ରଥମା ଏବଂ କର୍ତ୍ତାଠାରେ ତୃତୀୟ ହେବା କଥା, ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତା ତୃତୀୟା। ଭାବବାଚ୍ୟରେ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ, ଭାବବାଚ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କର୍ତ୍ତାଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଛି। ତାପରେ କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଏ। ଚୋରକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଚୋରକୁ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, କର୍ମକାରକ ହେତୁ ହେଇଛି। ତତ୍ପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ କାରକରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟା ଅର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ନିହତ ହେଲେ। କେଉଁ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ନା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ କରଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯାହାଦ୍ୱାରା, ମୁଁ କଲମରେ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଲେଖିବା କ୍ରିୟାଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ନା କଲମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ କରଣ ହେଉଛି ତାହା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟା ହୁଏ। ପିଲାଟି ଶୋଷରେ ବିକଳ ହେଲାଣି, କେଉଁ ହେତୁ ନା ଶୋଷ ହେତୁ, ଶୋଷଠାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା ହେଇଛି। ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତାର ତୃତୀୟା ହୁଏ। ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତାର ତୃତୀୟା, ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଯିଏ ଉକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଗୌଣ, ତାଠାରେ ସେଇ ଗୌଣକର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୃତୀୟା ହେବ। ଯେମିତିକି ମୋ ଦେଇ ସେ କାମ ହେବ ନାହିଁ, ମୋ ଦେଇ ସେ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଦେଇ ବା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବନିର୍ମିତ ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ରେ ଦ୍ୱାରା ଦୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କରଣକାରକ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟା ହୁଏ। ହରି ଅତି ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟୁଛି, ହରି ଅତି ଦୁଃଖରେ, ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ମାନେ କାଳ କାଟୁଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ତାକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟା ହୁଏ। ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା, ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍, ଟଙ୍କାରେ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ତୃତୀୟା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିକୃଷ୍ଟ, ବେଶୀ ଉଣା ହୀନ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଦି ଶବ୍ଦ, এই ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯିବାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଯିବାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ହେଇଛି ନା ପ୍ରୟୋଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ବିଦ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ବିଦ୍ୟାଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ତୃତୀୟ ହେଇଛି। ମୋ ଠାରୁ, ସେ ମୋ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ବଡ଼, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ଠାରୁ ସେ ଉଚ୍ଚତାରେ ବଡ଼, ଉଚ୍ଚତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଛି ବୋଲି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଏଠି ପ୍ରତିପାଦନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଠି ତୃତୀୟା ହେଇଛି। ସେହିପରି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଜାତିରେ ହୀନ, ହୀନ ନିକୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଜାତି ଠାରେ ଜାତିଆ ହେଲା, ଜାତି ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୃତୀୟା ହେଇଛି। ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଉଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ନିଚ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ଆସିବା ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଯୋଜକ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ହେବ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜାତି ଗୋତ୍ର ବୟସ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ନାମ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟା ହୁଏ। ଜାତିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାହିଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଜାତିରେ, ତେଣୁ ଜାତି ଶବ୍ଦଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ତୃତୀୟା ନା ଜାତି ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇଲେ ହେବ ତୃତୀୟା। ଗୋତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଗୋତ୍ରରେ ଘୃତ କୌଶିକ, ତେଣୁ ଗୋତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଲା। କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ନା ଯଦି ଜାତି ଗୋତ୍ର ବୟସ ହେଲା, ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଏଇତିକ ଯଦି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ ସେଇ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରୂପରେ ଥିଲେ କନ୍ଦର୍ପ, ରୂପରେ, ରାଧା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ୟାମଳ, ବର୍ଣ୍ଣରେ, এইଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଯଦି ବିକୃତ ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ବିକାରେ ତୃତୀୟା, କ'ଣ ନା ପାଦରେ ଛୋଟା, କାହିଁରେ ଛୋଟା ଲୋକଟି ନା ପାଦରେ ଛୋଟା, ତାର ଯେଉଁଟା ବିକୃତ ହେଇଛି, କେଉଁଟା ବିକୃତ ହେଇଛି, ଛୋଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ତା ପାଦଟା ବିକୃତ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଛୋଟା ହେଇଛି।
ତେଣୁ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିକୃତ ଅଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟା ହେଇଛି। ଖୁରା ଆଖିରେ କଣା ହେଲା, ସେ କାହିଁରେ କଣା ହେଇଛି ନା ଆଖିରେ କଣା ହେଇଛି। ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଆ, କାହିଁରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ନା ହାତରେ, ତେଣୁ ବିକୃତ ଅଙ୍ଗଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଇଲେ କାଳ ମାର୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦରେ 12 ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟା ହୁଏ। କ୍ରିୟା ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି 12 ବର୍ଷରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ଧରି କାମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲେ ଅପବର୍ଗେ ତୃତୀୟା, ଯେତେବେଳେ ଫଳ ମିଳିବ ତୃତୀୟା, ଯଦି ଫଳ ନ ମିଳିଲା ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭକ୍ତିର କାରକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।